Hello guys! Welcome back to my channel. This is Tatu Ekil vlogging to share, not for likes. This is Tatu Ekil vlogging to share, definitely not for likes. Today, I am here at the Barangay Hall, Sinuda, Kitaotao, Bukidnon. And as you can see at my back, this is the grand opening of the Matigsalog Tribal Radio Station. Right now, naanay mga bisita actually coming from the municipality. In this vlog, I might be given an opportunity to interview some of the officials coming from the municipality and give us a hint what this radio is all about, the radio station is all about. Tumaon sila ang atong mga bisita gikan sa municipality. Hey! Hi ma'am! Si Ma'am Mildred. Mopia. Si Ma'am Mildred, budget officer sa municipality. I mean sa municipal, and then nangayo to sa iyang budget. PC. Okay, Ma'am, thank you so much for coming and celebrating with us. Although canceled ang araw na Matigsalog, but we are grateful nga naamo diri karon. Karon lang nako na-realize nga mga bigatin din mga atong mga bisita diri karon kay natay ko ang budget officer. Si Ma'am Mildred, budget officer, and then si Ma'am Municipal Social Welfare. Oh, you see? Social welfare. Si Mrs. Galorport, Ma'am Galorport. And then Si Ma'am Atan Sulang, HRMO of LGU Kitaotao. oh my goodness. And Buena Halagat, Municipal Treasurer. shout out. Hello guys. And then naman ato mga budget treasurer na adiri sa mga itag budget para sa iya. Nangitag budget para sa pagkaon. Ma'am, thank you so much for your time. Thank you. I just found out that aside from that opening, radio station opening, we also have the packs of rice right here. This is the outreach program of the municipal mayors coming from the province of Bukidnon. We have 22 municipalities and 22 mayors are coming here to to do this outreach program. Sir, saan itong pangalan, sir? Ryan. Ryan, si Sir Ryan. Hello. Kayab-yab. Si Sir Ryan. I think he's going to be the MC because he has si Sir Alden Richards. Clary. Alden. Ay, Clary. Hi. Si Sir. Hi. Ano you have here, ma'am? The event organizer. What? The event organizer. Good, sir. Ma'am, April, tulugon lang ni Mayor. pero ikaw nag-organize, ma'am. Dili, sir. Ang LMP. Okay. Pero nagtabang ka. Nagtabang lang. Humble kay ka, ma'am. Hapot Thank sa you. bugas. Nagpasan sa bugas. Ma'am, napay ako Pangalan? Wala siguro kung lista. Ang barangay may nag-listaan. Ma'am, kung wala kang pangalan, kawati ko niya Good morning. Ay, hanto. Nakipong karan na ba? Jerome. Matigsalog ka, di ba? Kono. Kono. Kulang yun. Istorya lang po, Matigsalog ng Mubo. Linguistic. He is the master of the ceremony because he has this. He has this. Hi, sir. Isa itong pangalan niya din, sir? Si Sir EJ and Ma'am Ping Ping Ma'am Ping Ping. from Municipal Health Office of Kitaotao. I'm sorry I'm not wearing my mask right now. But I can assure you guys that I'm safe. COVID-free. 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 Grabe yung makakatawa si Momo. Sir is scanning his phone because he's going to subscribe to my channel and I'm grateful. Tatu Ekil, sir. T-A-T-U. Additional subscriber. Okay guys, so I have here Miss Julie Baid Gawilan, anak ni Mayor. Maghatag siya karon sa atuwag additional information regarding this event. Okay, so unsa ang among expect ani nga unsa ni nga event and then unsa among expect? Kani nga event is ikan dito sa ang Kitaotao mismo ang nag-host sa League of the Municipalities of the Philippines Okay. monthly meeting. So, So diri giheld the mayor ang meeting pas kuan kay upcoming fiesta sa Sinuda. So kuanan sila outreach program para sa mga taga Sinuda beneficiaries. so kita ang host. Yes, Wow. kita ang host karon sa 50. So like how many mayors, municipal mayors are coming? 20
municipal mayors. Municipalities ug two cities. Two man cities. ta. Malebale ug Valencia. So mga na sila diri ka. Oh, ano sila pati si Gov. Wow, okay. So, guys, mo na si Kuan, mo to ang mo din yang event. So, I was thinking why na ay mga Kuan, mga packs of rice. Pero atong nabalaan nga outreach din siya. And then League of Mayors, 22 mayors are coming here in Sinuda to celebrate with us around ng Matigsalo. Thank you so much. The ceremony is starting now. And we have this panubad. Magsugod ng panubad. So now in charge. So we'll stay put and witness the opening. Kinakapon ng ako nabondoron na balik mo. Nubuan ka kalitakan nubuan. Along with visitors coming from the Pag sa balag na sa bangkak, nagdamlag na pakalisyon, bariyo yung kanamo. Kanamo. Yan yung suko kanamo, kaptikat yung ang kabili. Kung pamulat ko din ba, pamulat this is one of the culture of Matigsalo where even now until now ginahimo pagyapon ang pagpanuwad, blood sacrifice, blood offering. Yeah. In any event, in any celebration, it always starts with panuwad. So right now we are witnessing for panuwad, blood offering or blood sacrifice. Mayor Gawilan, the host of the event right here, I mean the host of the event right now, held in Sinuda, Tatu Ekil. Pakawit ka, kalaya, sinukat, nakulisip ka, yung pangulo, ambay, pagkakaan. Suwarat ay na binulo, pamulak ko yung area. Ikan na sa balak sa tabangka, ikan na nakalisip mo kung saan na yung dami, wala ko. Lalo na ang hindi ko na suportay ni Uy, konday na balik ko pagdukurang sa akin, ikaw ko pagtuloy-tuloy pa. Ito ko'y karahan na matulog kalaya. Sini sa radyo na ito Matigsalo na siu up si ini. Uya so kay koyo gi dangop panggugod ko na kay kakahugod na ikas nakaamang man na si ini. So imbis na Bisaya pad ka duo istasyon na si kanamis Matigsalo na natuman si ini sa sumsumanon amay na iyan ang nagsumpol si Mayor ta makaupianan angon makaupianan ta langon na tribun Matigsalo sa ladang sisal tubin. Official photographer of the event. Okay, so kauban po natin si Bae. Hi! Hello! Oh, yeah. Oh yeah, mag-mask ko later. Oh yeah. So, nagtambong mi sa soft opening and sa outreach program sa mga mayors. Thank you! Labi na yun sa itong mga kawanan, no? Mga sulubuan sa nagkalain-lain na lungsod sa Bukidnon, no? Diha ka ang dire. Sa nato dire si Mayor Silva sa Parantuka, niya si Mayor Abisaro sa Palilangan, Mayor Dilibar sa Lantapan, Mayor Faktura sa Kalakag, Mayor Drumal sa Maramag, and Mayor Nahino sa Mawon. Punto na alro. Soft opening si init kining DxIP tribal radio sa Matigsalo. Nakaw no pasalamatan ta sika no. Amen! Na doon IP radio ta buhay ito man impormasyon ta ko kakabay makamong programa ta Matigsalo.
sulod. Eh, nakala mo na. Guys, si Kuan, si Dato, Cosme Lambayon. Okay, thank you so much Dad sa imong time. God bless. Thank you. Soft opening. Therefore, pwede na ko musulod, pwede na ko magsabog-sabog dire. So let's go check it out, guys. Kung saan Kuan, sa nasa silod. IP registration. Hapit na mo pre. Karon lang gid na open. Okay, so atong tanawon silod tayo eh. Mo na ni? Ito. Mo na ni? Wow! Yay! Hi! Si Barangay Secretary and then si volunteer. Yeah. Ano to? Sir? Ay, installer sa kuan, technical diri sa kuan registration. So sir, pwede ko ano, sir ba? Pero kung sabihin ng kuwan mo, Ako na yun, picture ko diha. Mag-awit ko, mag-ipon ko. Ayos kayas, kudakan ta ka ha. Wow, ayos kaya ta. Na, magpa-picture ko. Iba ko no. Boy, parang yun, may parang. Ikaw ano yun? Saan mo kabawan ng vlogger? Makita kong dagway. Klaro kayo. Today we have just witnessed the soft opening of the IP registration here in Sinuda, Kitaotao, Bukidnon. And I am glad because aside from this event that we have just witnessed, na-witness po na to ang League of 24-22 municipal mayors diri sa Bukidnon. So I am glad, I enjoyed, and I think I'm gonna end this vlog right here. Thank you so much for watching, and before you leave, please subscribe to my channel and please stay connected for my next vlog. Thank you so much. Basta na diri sir. Technical sa Ako diri karon sa technical room, si kauban ako si Sir Jomar Oclaret. Siya ang in charge sa diri sa kuan sa technical. Sir, technical ko sir be. Technical ako. Try na ko gamplay kung madawat pa ko as DJ diri sa Sinuda radio station. So mo ni ang radio station as sa You see? Look at that. Uh-oh. Proud Matigsalog. Right now, we already have registration. Sir, pwede mo apply, sir? Pwede tayo. Ito na, manager, oh. Ha? Ay, sa manager, sir? Randy. Kaya ni sulot? Si Randy. Si Randy. Hi, sir. Good morning, sir. Hi, good morning. Akong vlog, sir. Okay. Tatu Ekil. Si Tatu Ekil. Tatu Ekil. Tatu Ekil, okay. Guys, si Sir... Mayong buntag. Si Sir Randy ang manager, radio station manager diri sa Sinuda, IP radio station diri sa Sinuda. Sir, Yes, nadawat na ko, sir. Ha? Nadawat na ko, sir. Permente. Thank you, sir. Inyo ni. Amen. We are proud Matigsalog here. Thank you so much, sir. Okay. Nanay radio station diri. Doon ma'am music, ma'am, sayo kido. Nana dire na, unay na kay radio station so magsayo-sayo na ta. DxIP indigenous people. Say hi to my vlog. Mapakute ubag.